Annyeonghaseyo everyone. Annyeonghaseyo. Okay, so nganong naman mo diri? Birthday Kisha. Okay, it is because naa siya'y okay, namoy mga spaghetti and then sliced bread and then juice. Kay it is because today is Kisha nag-birthday. Kisha. Okay, today is Ate Kisha's birthday. Okay, so before ta mag-distribute sa mga snacks, so everybody, okay, let's sing a song. Happy birthday to Kisha. Go! Happy birthday, Kisha. Happy birthday, happy birthday, Kisha. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Kisha. Happy birthday. Okay, so how old are you na, Kisha? 9. Okay, you are 9 years old. So, kabaw ka ang say Korean sa 9 years old? Muhang introduce yourself kay bahay mo ng ahopsal. Kay you are 9 years old naman. Okay? So, you have to change that one, ha? Okay. So, everybody, happy birthday, Kisha! Okay, happy birthday to you, Ate Kisha. Okay. Happy birthday, Kisha. Oh. Tapi wala tre. Study. Hala, kanos aga ninyong periodical? Okay, so you have to kuan ha, review ha, kay para tomorrow na mo answer. Okay? So ganina kay nagkuan raman ang level 1 ug level 2 no, nag-review. Yes. Right? And also level 3 ha, mag-review sad mo. Okay? Para makakuha og dako nga score. And then if makakuha dako nga score, Elaine and Jennifer, kung makakuha dako score sa exam sa may tabo. Chamba. Dako sad mo improve sad ang ihang grades. Okay? So you have to study ha. Okay, Ryan? Sige, dali na. Let's try another example. O sa ganito'y meaning sa PEMDAS. Parentheses, exponent, multiplication, division, subtraction, Dili exponent ha, exponent. May balik na sa tayo meaning sa PEMDAS. Parentheses, exponent, multiplication, division, addition, subtraction. Okay, sige, mag-try ta og answer. Kaning given ako dire. Asa ko mag-una gani? Sa parentheses. Parentheses. So asa man parentheses ani? 3 minus 2. 3 minus 2. Pila man ang 3 minus 2? 1. 1. Sunod, copy ang naibilin. Sakto dili. Sakto. Divided by 7 plus 5 minus 3. Sunod, man ako sa parentheses. Kasi sunod na ko. Exponent. Ha? Exponent. So, kani? 2 to the power of 3. Pila man? 2 times 2 times 2. 2 times 2? 4. Times 2? 8. So, 8 ni mong answer dira. Sunod, copy ang nahibilin. Times 1 Divided by 7 plus 5 minus 3. Okay, man ako sa parentheses, man ako sa PEMDAS. Sunod, times. Asa man ko mag-una ni? Sa 7 times 7 times 8. Pila? 56. 56. Sunod, Times copy. 1 divided by 7 plus 5 minus 3. Napay times wala na? Napa. 56 times 1? 56. Copy.
Napay multiplication wala na. Wala na. So unsa may sunod? Sa division. 56 divided by 7. Pila? Pila? 8. Sunod? Copy. Napay division wala na. Wala na. Wala na. So proceed ta sa addition. 8 plus 5. Pila? 8 plus 5. 13. Minus 3. Pila? 10. So pila ang answer ani? 10. So nakakuha na ang sampag-sagang pendas. Nakuha na? So maghatag ko answer na ninyo. Isa lang sa ta. Sige ha, maghatag ko answeranan. Sabaw ko na. Okay. Naman. Kaya naman na siya. Kini siya mga sounds gani sa letter kay kuan kani siya. Inter. Grade 1, 2, 3, 4. Grade 1 is grade 3 no. Mga sounding. Naki-research. Daramat Di ba na mo inyo ang mga eraser? No, kinsa na siya akong teacher. 12 years old daw. 12. Also 12 years old. Okay. So, akong kolektahan na yung notebook, inig ka, Alas, 7. 7:25. Para napapay kwan. Napapay tayo mag-check. Sige, study. Ngayon tayo, inanasad mo no, ang inig kwan, huwag ka nang inig, hatag og question ba, inanasad mo ka active, good mag-answer sa inyong kwan, mga question. So, sa test 3, ABC, manawag ka sa noun. Ayok na Okay, noun. Noun gani. Name of person, place, thing. Karon nag-start siya og A. Dayong nag-start og B, then nag-start og C. Sige na, balik ka na. Okay. Annyeonghaseyo L1. Good evening. Good evening. So karon is Wednesday. So magunsa? Toothbrush. Okay. Start na mag-toothbrush lang. So, si Gracie log si Andrea nagkuha pag toothbrush. Okay, apas ato sila. Ti Manta. Toothbrush pag ka Manta? O di? Why man? Anong di man ka toothbrush? Oh, humana ka? Okay. So, nahuman na ang uban. Mark. Smile. Ronel. Anna. Ashley. Jindy. And Bidang. So, ang duha is ng toothbrush pa. Okay. Gracel. And Andrea. Kamsahamnida L1. Kamsahamnida. Bye-bye. Annyeonghaseyo L3. Annyeonghaseyo. Good evening. Okay, so dental hygiene karon. Toothbrush na, start na mo. So, humana ang toothbrush. Ipen check. Ipen check. Okay. Kamsahamnida L3. Kamsahamnida. Bye-bye. Annyeonghaseyo L2. Annyeonghaseyo. Good evening. So, start na mag-toothbrush lang din. Juner, Jovan, Giselle, Rosie, and Tantan. Okay, so humana ang L2.
Ipin check. Okay. So, mana say feelings. Now. Bugnaw. Okay, kamsahamnida L2. Kamsahamnida. Bye-bye.